Hello, hi everyone. सुजना नमस्ते टास्टेले. Hi everyone. फेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ स्वागत छ मेरो लाइफमा अनि आजको डे 17 आजको डे 17 र 18 चाहिँ म दुइटै चाहिँ मसँगै गर्ने मेरो चाहिँ त्यो मैले चाहिँ प्लान गरेर आएको छु किन भन्दाखेरि चाहिँ म अलिकति चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति टाइट स्केड्युल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गर्नुपर्ने भयो अनि सो अलराइट गाइस म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मेरो यो चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु मेरो यो त्यसमा के अरे पर्सनलमा चाहिँ किनकि यो चाहिँ मेरो बिजनेस पेजबाट हो सो म चाहिँ यहाँ चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यहाँ चाहिँ धेरै नयाँ साथीहरू चाहिँ आउनुहुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ म यो के अरे सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ अलराइट गाइस एकछिन है ओके अलराइट गाइस सो म चाहिँ आज तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा टपिक चाहिँ म पढ्छु होइन के अरे पढ्न चाहन्छु सो तपाईँहरू पनि मसँग चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो द म्याजिक बुकको चाहिँ 28 डेज ग्रेटिट्युड च्यालेन्ज चाहिँ चलिरहेको छ यसमा चाहिँ अब यो 28 डेजसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बुक पढ्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ थियो है अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब बुक पढ्ने मात्र नभएर चाहिँ कसरी चाहिँ म्याजिकले चाहिँ त्यो के अरे ग्रेटिट्युडले चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ चेन्ज गर्छ त भन्ने चाहिँ छ पढ्ने सँगसँगै चाहिँ तपाईँले चाहिँ टास्क पनि गर्नुपर्ने हुन्छ टास्क पनि दिएको हुन्छ सो त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कतिजनाले चाहिँ के अरे मसँग चाहिँ पढ्नु भएको छ अथवा चाहिँ तपाईँहरू आफैले पढ्नु भएको छ अथवा चाहिँ पढ्नु भएको छैन होइन नपढ्ने वर्गले चाहिँ तपाईँ चाहिँ वान्स इन अ लाइफ यो बुक चाहिँ पढ्नुहोस् है एकदमै राम्रो बुक छ धेरैजना के अरे एन्टरप्रेन्योर सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योरहरू चाहिँ यही बुक पढेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के अरे आफ्नो लाइफमा चाहिँ सक्सेसफुल भएको हो नि त हो होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अड्केर बसिरहेकै हुन्छ कि अब होइन के अरे सक्सेस पाउनलाई चाहिँ 99% पुगेर पनि फेरि के अरे सक्सेस नभएको पनि हुन्छ होइन सो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ यो बुक चाहिँ पर्फेक्ट बुक छ है अनि के अरे एउटा मात्रै चिजको कमी हुन्छ द्याट्स के अरे द्याट्स ग्रेटिट्युड होइन सो ग्रेटिट्युड चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभ्री सिङ्गल लाइफमा चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही हामीले चाहिँ सिकाएको छ एभ्री सिङ्गल डे चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रेजुएट गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ सो यसमा पनि त्यही हो अब आज चाहिँ डे 17 पुगेको छ होइन अनि डे 17 र 18 डे 17 र 18 को टपिक चाहिँ द म्याजिक चेक भनेर चाहिँ आज डे 17 छ भनेपछि के अरे 18मा चाहिँ म्याजिक टु डु लिस्ट छ होइन सो अफकोर्स म तपाईँलाई चाहिँ पढेर म सुनाउने छु अनि बिफोर द्याट अब छोटो फेरि मेरो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु तपाईँहरूले चाहिँ म चाहिँ सोनम घ्यालछन् ओरिजिनली फोक्सनो ढोलबा नेपालबाट हो अहिले चाहिँ म साउथ कोरिया बस्छु म काम पनि गर्छु अनि एट द सेम टाइम म मेरो बिजनेस पनि गरिरहेको छु है कतिजना चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कस्तो के गर्नुपर्छ सोसियल मिडियामा चाहिँ एक्टिभ कस्तो हुनुपर्छ कस्तो खाले बिजनेस हो भनेर धेरैले सोध्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू चाहिँ यो मेरो यो मुनि चाहिँ मेरो वेबसाइट छ होइन www.hydrasongalsin.com छ त्यहाँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ इमेल र चाहिँ नाम चाहिँ हालेर चाहिँ लगइन गरेर चाहिँ आउनुहोस् त्यहाँ चाहिँ फ्री वर्कसप भिडियो छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है अनि त्योभन्दा चाहिँ बढी अझ चाहिँ बुझ्न मन छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ $149 चाहिँ रिफन्डेबल प्रोग्राम छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले $149 चाहिँ रिफन्डेबल पैसा डिपोजिट गरेर आउनु भएपछि तपाईँले चाहिँ 8वटा भिडियो पाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई सबै कुरा तपाईँ आफैले बुझ्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कस्तो खाले बिजनेस हो कुन मोडल हो होइन के अरे तपाईँले गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ तपाईँ आफैले बुझ्नुहुन्छ सो यति भन्न चाहन्छु अहिलेको लागि चाहिँ सो अलराइट गाइस अब चाहिँ अनि चाहिँ यो चाहिँ सबै होइन ग्लोबल बिजनेस हो तपाईँ संसारको जुनसुकै कुनामा बसे पनि तपाईँले चाहिँ एकदमै मजासँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है इफ यु हेभ अ विलिङ नेस टु लर्न एन्ड अर्न होइन त्यस्तो छ भनेपछि चाहिँ अनि यो चाहिँ जस्तो सुकै के प्रोफेसन भएको मान्छेले पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन हामी जस्तो काम गर्ने मान्छेदेखि लिएर चाहिँ अब त्यो के अरे स्टे होम ममहरू भयो त्यसपछि गएर चाहिँ एकदमै त्यो ठुल्ठुलो के अरे त्यो डक्टर इन्जिनियरहरूले पनि यो बिजनेस गरिरहेको छ सो सबैको लागि हो होइन के अरे कमन चाहिँ के छ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यदि केही एक्स्ट्रा इन्कम गर्नु छ एक्स्ट्रा के अरे अहिलेको जेनेरेसनमा आएर चाहिँ केही एक्स्ट्रा लर्निङ केही गर्नु छ भनेपछि तपाईँकै लागि यो बिजनेस चाहिँ सो यति भन्न चाहन्छु अलराइट गाइस अब चाहिँ आइम गोना सेयर माई स्क्रिन टु यु गाइस अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ मसँगै पढ्न सक्नुहुन्छ है त अलराइट गाइस सो ओके सो आजको हाम्रो यो टपिक चाहिँ डे 17 को द म्याजिक चेक भन्ने छ होइन अब म्याजिक चेक भनेको चाहिँ यो हाम्रो चेक हुन्छ नि
ब्याङ्कमा हामी चेक गर्छ नि त, के अरे चेक दिन्छ नि होइन, सो त्यही हो चेक भनेको चाहिँ। अब के अरे अलराइट, अब हामी चाहिँ पढौँ है त, लेट्स गो। अलराइट, म पानी हान्छु है। अलराइट, अब चाहिँ एउटा विलियम भन्नेले चाहिँ नि, एउटा राइटर पनि रहेछ, पोइटले चाहिँ के लेखेको छ भनेपछि, इन द म्याजिकल युनिभर्स देयर आर नो कोइन्सिडेन्स इन देयर आर नो एक्सिडेन्ट्स, नथिङ ह्यापन्स अन्ली समन विल इट टु ह्यापन भनेर चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ अब पढौँ। When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce a little more. If you have feeling about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed like that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money भनेर चाहिँ यो उहाँले चाहिँ के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, ल अफ एट्र्याक्सन, ल अफ एट्र्याक्सनले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेपछि तपाईँले जुन कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ पोजिटिभ रूपमा चाहिँ लिनुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आउँछ जसरी भने तपाईँलाई चाहिँ धेरै आउँछ नि। तपाईँले चाहिँ तर चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेगेटिभ मात्रै लिनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ नि त्यो नेगेटिभै हुन्छ र तपाईँसँग त्यो भागो पनि लिन्छ, जान्छ है। त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छ, के अरे ल अफ एट्र्याक्सन चाहिँ त्यस्तो बन्छ है। तपाईँले चाहिँ पैसालाई तपाईँले जहिले पनि होइन, पैसा के अरे कमाउन गाह्रो छ, पैसा चाहिँ के अरे एकदमै गाह्रो छ भनेर चाहिँ सोच्नु भएपछि तपाईँलाई गाह्रै हुन्छ है भनेर चाहिँ भन्नु खोजेको छ। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only you stop the negative thoughts and feeling that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you होइन। अब त्यसको चाहिँ नि के हो के अरे सोल्युसन भनेको चाहिँ नि ग्रेटिट्युड गर्ने होइन। अनि यही हो सोल्युसन, बेस्ट चाहिँ मेडिसिन भनेको यो ग्रेटिट्युड हो। अनि you have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive it. So before you use gratitude, magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increases, you will stop the abundance from flowing to you. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increases in salary and lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift from money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there's a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy, the end results of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance means that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstances. If you tell our friends about a buy and items, sorry, and the friends offer to lend or give you a very item because they don't use it, or if you are planning a travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if you lending
institution lowers their interest rate or a service provider offers you a far better package, your money magically increases through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money भनेर छ होइन अब यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ जहाँबाट जसो खाले चाहिँ पैसा आए पनि होइन के अरे ग्रेटफुल चाहिँ हुनुपर्छ भनेर छ होइन त्यो त्यो नम्याटर तपाईँले चाहिँ नि मनी इज मनी सो त्यही भएर चाहिँ ग्रेटफुल चाहिँ तपाईँले चाहिँ हुनैपर्छ है यति बढी एट्र्याक्ट गर्नु छ भनेपछि भनेर चाहिँ भनेको छ होइन अनि चाहिँ अब मोस्ट लाइकली यु हेभ एक्सपिरियन्स सम अफ द सिचुएसन्स इन द पास्ट and whether you realize it or not at the time, they occur because you attract them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law, होइन अब युनिभर्सल ल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँले चाहिँ नि पोजिटिभ भएर चाहिँ के अरे मनीलाई चाहिँ ग्रेजुएट गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै चाहिँ तपाईँले चाहिँ आउँछ क्या तपाईँलाई चाहिँ बढी आउँछ भनेको होइन यो चाहिँ नि कुनै लक अथवा चाहिँ केही पनि होइन होइन यो चाहिँ नि युनिभर्सल ल हो भनेर चाहिँ भनेको छ any circumstances that results in you having more money or receiving something that costs money as a result of your gratitude, you will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. भनेर छ होइन अब when I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car and I mostly walked everywhere, but I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates and 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to give to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic materials, things to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more, and that is exactly how the magic happens with gratitude. So तपाईँसँग अहिले जे छ होइन त्यसैमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि ग्रेटफुल हुनुहोस् है त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ एडअप हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ युनिभर्सले चाहिँ उहाँको चाहिँ एक्जाम्पल छ उहाँको चाहिँ नि पास्टमा उहाँको स्टोरी टुडेज म्याजिकल प्र्याक्टिस फर द मनी यु वान्ट टु रिसिभ has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude banks of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of more of the one thing that you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money as per, you wouldn't be able to feel as more gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for it. For money भनेर छ होइन अनि you can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get abundance of blank magic checks from यो उसको चाहिँ यो उहाँको चाहिँ वेबसाइट रहेछ होइन यो चाहिँ मैले अघि हेरेको थिएँ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो के अरे ब्ल्याङ्क चेक चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँबाट के डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई कति चाहिएको छ अमाउन्ट तपाईँको होइन त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि त्यहाँ लेख्ने कि अब अनि त्यस्तो खाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ आजको टास्क चाहिँ त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ छ होइन सो वाट एभर तपाईँले चाहिँ कति चाहिन्छ त्यो चाहिँ लेखेर तपाईँले चाहिँ नि अलरेडी तपाईँले चाहिँ पाएको जस्तै तपाईँले चाहिँ त्यो के अरे म्यानिफेस्ट टाइपको चाहिँ अब गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले है अनि if you want you can start with a smaller amount on your first magic check, and after you receive the smaller amount you can keep increasing the amounts on your next check. तपाईँले थाहा पाउनु भयो त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ है step by step. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you भनेर चाहिँ त्यस्तोले पनि गर्न सकिन्छ तपाईँले. अनि once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific things you want the money for.
get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can भनेर चाहिँ त्यस्तो तरिका चाहिँ तपाईँ चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन मनभित्र चाहिँ. And maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase that what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. And you might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying an airplane ticket or opening a college bank office account and feel as happy and grateful as if you have really received it. भनेर छ हैन. त्यस्तो तरिकाले तपाईले चाहिँ गर्ने कि अब मनभित्र त्यस्तो चाहिँ के अरे म त्यो पैसाले चाहिँ म यस्तो यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो खाले चाहिँ त्यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले चाहिँ. अनि चाहिँ after you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. अनि त्यस्तो चाहिँ त्यो म्याजिक चेकमा अब पहिला हामीले चाहिँ म्याजिक रकहरू थियो नि त, म्याजिक रकहरू चाहिँ हाम्रो ब्लेसिङ्स त्यस्तोहरू चाहिँ हैन हो, त्यस्तै चाहिँ सेम तपाईँ चाहिँ गर्नु पर्यो कि तपाईँले चाहिँ हैन. भन्नाले चाहिँ अब यहाँ after you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often के हैन. अनि on at least 2 more occasions during the day. Today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in a day. And as with any other magical practice, you can't do it too often. And at the end of today, either keep your magic check where you had or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you thought, you have received received the money, and be grateful that now you can have or do what you want भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ है. अनि when you have received the money on your magic check, or if you received the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount of something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want भनेर चाहिँ त्यस्तो तरिकाले तपाईले चाहिँ गर्न सकिन्छ है. अब के अरे मैले छिटो भने हैन, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिला हामीले चाहिँ गर्थ्यौं नि त म्याजिक रकहरू, त्यसपछि हामीले काउन्ट योर ब्लेसिङ्सहरुमा हामीले चाहिँ त्यसपछि दिनमा 3 चोटी चाहिँ हेर्ने अनि थ्यांक यू भन्ने भन्थ्यो नि त. सेम त्यस्तै पनि यही हो आजको डे 7 को चाहिँ म्याजिक चेक पनि त्यस्तै तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. सो यहाँ अब हाम्रो चाहिँ आजको प्र्याक्टिस चाहिँ count your blessings हैन. अनि make a 10 list of blessings, write why you are grateful, read your list, and at the end of each blessing say thank you, feel as grateful for that blessings as you can भनेर छ हैन. गर्नु पर्छ तपाईं पढ्ने हुन्छ. अनि fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. भनेर चाहिँ हैन के अरे तपाईको त्यो ब्ल्याङ्क चेकमा चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको पैसा चाहिँ त्यो लेख्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो के अरे के भन्छ ग्रेटफुल हुने हैन, त्यस्तो हो है. अनि 4 मा चाहिँ take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want and feel as grateful as though you were really doing it. At the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. And when you have received the money on your check, or if you received the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount of something else you want and repeat steps 2 to 4. Any त्यसरी गर्न सकिन्छ है. अब just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word. Thank you for the best things that happened during the day. Last मा चाहिँ हाम्रो यो डे यो म्याजिक रकको चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने भन्ने हुन्छ हैन. सो यहाँ तपाईको चाहिँ यो के छ यसको म्याजिक यहाँ चेक चाहिँ यहाँ यसले चाहिँ दिएको छैन.
यो तपाईँले चाहिँ नि यहाँबाट तपाईँले चाहिँ नि डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अनि यहाँ गरेर चाहिँ अनि यहाँबाट तपाईँ चाहिँ डिजिटली तपाईँले चाहिँ नि युज गर्न सक्ने पनि रहेछ। ओके ओके अलराइट गाइस सो ओके गाइस यहाँ चाहिँ आएर ओके सो यहाँ चाहिँ म कमेन्ट पढ्न जान्छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ हाम्रो सूर्यबहादुर सङ्गबोध दाइले चाहिँ गुड जब बाई भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच दाइ फर वाचिङ मी। अनि दाइलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अलराइट अब फेरि पनि मेरो आज म 2 च्याप्टर म पढिरहेको छु। सो त्यही भएर चाहिँ ओके म स्टार्ट गर्छु यो। अलराइट गाइस अब डे 18 आएको छ। हाम्रो म्याजिक चेक चाहिँ सकियो। सो द म्याजिक टु डु लिस्ट है। अब म्याजिक टु डु लिस्ट भन्नाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिहान उठेदेखि चाहिँ नि राति सुत्नेसम्म तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँको टु डु लिस्ट गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ नि हामी सबैजनाको होइन। अब म त अब आई डु टु होइन के प्रोफेसन जस्तो भन्छु म काम पनि गर्छु त्यो मेरो के अरे 9 to 5 जब जस्तै भनौँ। अनि यतापट्टि म मेरो आफ्नै अनलाइन बिजनेस पनि गरिरहेको छु होइन। सो अब त्यो टु डु लिस्ट हुन्छ गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ होइन म्याजिकली टु डु लिस्टमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ग्रेटफुल दिएर अझै त्यसलाई चाहिँ नि राम्रो बनाउन सकिन्छ होइन। अझै पनि तपाईँले चाहिँ नि ठुलो रिजल्ट दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको यो टपिक छ। अनि के अरे रोन्डर ब्रान्डको चाहिँ यो डे 18 को टपिकमा रहेछ। सो लेट्स रिड टुगेदर गाइस ल त। अनि चाहिँ अब यहाँ इथेन फिल पर्ट्स भन्ने चाहिँ नोभेलिस्ट एन्ड पोइटले चाहिँ द वर्ल्ड इज फुल अफ म्याजिकल थिङ्स वान्टिङ फर आवर विट्स टु ग्रो सार्पर भनेर चाहिँ टपिकमा अब के लेखेको छ भनेर चाहिँ ल पढौँ है त। ओके सो really when you think about it gratitude is your best friend and it is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down, and the more heavily you lean on it, the more it will do for you and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you भनेर छ होइन। यो नर्मली यो ग्रेटिट्युड भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू के अरे बुद्धिस्ट होइन हिन्दू हामी जुनसुकै त्यो के अरे धर्म मान्छ नि सबैजनाले चाहिँ नि के अरे पूजापाठ गर्छ नि त हामीहरू सबै होइन। त्यो सेम कमन लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। एज अ ग्रेटिट्युड गर्नु पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि अलवेज बी पोजिटिभ होइन के अरे पोजिटिभ हुने हो है। अनि राम्रो होस् भनेर त गर्ने हुँदैन। सो यहाँ पनि त्यही हो। अब तपाईँ चाहिँ नि बिहान के अरे तपाईँको चाहिँ नि 1 डे भित्रमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ के अरे काम सकेको छैन तर पनि एटलिस्ट तपाईँले चाहिँ नि होइन के राम्रो होस् भनेर चाहिँ विस गरेर चाहिँ के अरे ग्रेटिट्युड गर्न थालेपछि तपाईँको सबै काम चाहिँ राम्रो भइदिन्छ। सो त्यही हो होइन त्यही हो जस्तो लाग्छ र हो पनि है। अनि सो पढौँ है त। Every day there are little life problems that comes up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe our problem is that you don't have enough time for all the things you need to do. When you are at a loss because there are only 24 hours in a day, it may be that you feel overwhelmed for work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck, or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need भनेर होइन छ होइन। अनि you could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them, or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seems to be getting worse है। अनि त्यस्तो धेरै कन्डिसनहरू हुन्छ होइन हाम्रो लाइफ किनकि एकदमै हाम्रो के अरे लाइफ इज अल अबाउट अप्स एन्ड डाउन भन्छ नि होइन त्यस्तै हुन्छ नि त सिचुएसन। अब त्यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब कसरी काम गर्छ टु डु लिस्ट म्याजिकल हाम्रो चाहिँ नि ग्रेटिट्युडले चाहिँ होइन भन्दाखेरि चाहिँ दिस म्याजिकल टु डु लिस्ट प्र्याक्टिस विल हेल्प यु विथ एनी लिटल to day by day problems when you don't know what to do or when you simply want something
to be done for you, you will be amazed at the results. And when you combine gratitude, magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you. And that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen भनेर छैन. सो जस्ट केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँले जस्ट गर्नुहोस् नि, जस्ट ग्रेटिट्युड गर्नुहोस् होइन, एभ्रिथिङ इज गन बी फाइन अलराइट भनेर चाहिँ भन्छ. अनि सो यति साह्रो त्यो के अरे पावरफुल छ क्या होइन त्यो ग्रेटिट्युड गर्नु चाहिँ. सो के छ र खासमा त ग्रेटिट्युड गर्नु त आफ्नो मनमा नै गर्ने त होइन, तर पनि यस्तो पावरफुल छ. सो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ होइन, सबै कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर भनेको छ. हाम्रो प्रब्लम्सहरू चाहिँ एटलिस्ट होइन कम हुन्छ भनेर भनेको छ है. अनि सो टुडे क्रिएट अ written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title you list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things or bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. भनेर छ. अब तपाईँको आजको यो के अरे टास्क टाइपको चाहिँ होइन के छ, तपाईँले जुन गर्नुपर्ने कामहरू तपाईँको चाहिँ तपाईँले अझ अथवा चाहिँ तपाईँले जुन गर्नुपर्ने काम तपाईँले जुन विस गरेको त्यो कामहरू चाहिँ होइन मनमा चाहिँ के सोच्ने होला जस्तो त्यो गरिसकेको सोच्ने क्या. त मैले चाहिँ गरिसकेको सोचेर चाहिँ न, अनि त्यही तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि ग्रेटिट्युड दिने है के अरे दिएपछि अनि के आउँछ त रिजल्ट्स भनेर छ होइन. अब वेन यु हेभ फिनिस्ड मेकिङ योर लिस्ट होइन, अनि चुज 3 थिङ्स फ्रम योर लिस्ट टु फोकस अन टुडे, and one at a time. Imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in returns for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done in the magical to-do list भनेर छ होइन. तपाईँले चाहिँ अब गर्नुपर्ने चाहिँ 3टा कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे लिस्ट बनाउने होइन, लिस्ट बनाउने. अनि त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलरेडी त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाइसकेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो के अरे मनमा चाहिँ त्यो गर्ने के अरे सोच्ने क्या होइन. अनि त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम गर्ने भनेर छ. अब remember that the law of attraction says like attracts like होइन, and that के अरे that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on the problems attract more problems. You have to be a magnet to a solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solutions and that has been resolved attracts a solutions भनेर चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि ल अफ एट्र्याक्सन होइन, यो अघि पनि आएको थियो नि त. सो त्यही भएर चाहिँ के अरे चाहिँ नि यसरी चाहिँ भनेको छ. ल अफ एट्र्याक्सनले चाहिँ तपाईँले जति चाहिँ पोजिटिभ कुरामा तपाईँले चाहिँ बिलिभ गर्नुहुन्छ, पोजिटिभ कुरा मात्रै सोच्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँ चाहिँ पोजिटिभ हुने हो. तपाईँले चाहिँ नेगेटिभ मात्रै तपाईँले चाहिँ सोच्नु भयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ सबै इन्भाइरोमेन्ट नेगेटिभ भइदिन्छ र तपाईँको चाहिँ माइन्ड पनि नेगेटिभ हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ नेगेटिभै हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ. सो always be positive होइन. अनि to demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her भनेर छैन. अब एउटा डेमोन्स्ट्रेसन पनि रहेछ. उसको छोरीको चाहिँ के अरे हराएको त्यो वालेट चाहिँ कसरी चाहिँ फिर्ता आयो भनेर जस्तो लाग्यो होइन. पढौँ है त. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet. Hey. And other than that fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it,
including all her bank or credit cards, driving license, and cash. Her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. भनेर चाहिँ छ है अनि but despite the seemingly impossible obstacle, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in one hand. She opened her wallet. She went through all its content, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back in her hands. भनेर त्यस्तो चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभएको रहेछ होइन पछि चाहिँ के अरे एज के भन्ने कल्पनामा चाहिँ त्यस्तो गरेको रहेछ होइन एकदमै त्यो ग्रेजुएट भएर चाहिँ अनि for the rest of the day, whenever she thought of it again, my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. And later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to not able, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. है त्यो पाएको रहेछ अर्को एउटा त्यो के अरे फार्म गर्ने मान्छे चाहिँ पाएको रहेछ होइन अनि चाहिँ but while he was walking out in the fields and his farm, the wallet kept nagging at him, and he decided to search through it once last time. He found a small piece of paper with the man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmers got that phone number because it was the unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was sorry, there is no listing for that name. भनेर चाहिँ होइन जस्तो तसो गरेर चाहिँ के अरे पाएको रहेछ नि त के अरे त्यो कन्ट्याक्ट पाएको रहेछ नि उसको चाहिँ होम एड्रेस चाहिँ त्यो फार्मरले फ्रम द 100 miles away to the most extraordinary sequence of seemingly impossible events. My daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstances, and event in return her wallet to her. होइन अनि त्यस्तो त्यतिको पावरफुल छ कि है के अरे उसको वालेट हराएको थियो उसले चाहिँ होइन ग्रेटिट्युड गर्यो सो फिर्ता आयो होइन सो युनिभर्सल ल है इट्स असम अनि चाहिँ द म्याजिकल पावर अफ ग्रेटिट्युड इज एभाइलेबल फर यु to use as well, and it always been you just had to discover it for yourself and learn how to use it भनेर छ है सो होइन एकदमै फ्री हो यो ग्रेजुएट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ आफूले चाहिँ कसरी युज गर्नुहुन्छ तपाईँ आफूमा छ भनेर चाहिँ भनेको छ सो आजको हाम्रो यो अब लास्टको यो के अरे टु डु लिस्टमा चाहिँ count your blessings होइन make a list of 10 blessings, write why you are grateful, read your list, and at the end of each blessing say thank you and feel as grateful for that blessings as you can भनेर छ अनि create a written list of the most important things or problems you need done or solve. Title your list the magical to-do list है अनि के अरे आजको to-do listमा चाहिँ अनि choose 3 of the most important things from your list and one at a time. Imagine that each thing has been done for you भनेर होइन अनि spend at least 1 minute on each things, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. त्यो केटीले जस्तो गरेको थियो नि त्यस्तै चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नु पर्यो कि तपाईँको त्यो 3टा चाहिँ लिस्टमा चाहिँ होइन सो just before go to the sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ के अरे ग्रेटफुल गर्ने त्यो म्याजिक रक छ भनेर चाहिँ भनेको छ सो तपाईँले चाहिँ अब यो
के अरे पढ्ने मात्र नभएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन आफ्नो लाइफमा चाहिँ त्यो पनि के अरे यसलाई चाहिँ अब के अरे त्यो गर्नु पनि पर्यो होइन के अरे प्र्याक्टिकलमा पनि ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ भनेको छ। सो ल्याउनु पनि पर्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ विदाउट प्र्याक्टिकल होइन के अरे लिएन भनेपछि तपाईँले चाहिँ केही पनि हुँदैन होइन। सो पढ्नु त अब सबैले पढिरहेको हुन्छ, तर चाहिँ अब के अरे प्र्याक्टिकलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिन सकेन भनेपछि अनि खासै चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आउँदैन भनेर छ होइन। अब यो 28 डेजको चाहिँ खासमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जति धेरै चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे ग्रेटिट्युड गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँलाई चाहिँ म्याजिक स्टार्ट ह्यापन है भनेर चाहिँ छ। सो अलराइट गाइस, यति भन्न चाहन्छु। सो आजको लागि चाहिँ मैले दुईवटा च्याप्टर सकाएँ। सो भोलि चाहिँ फेरि म चाहिँ डे 9 लिएर आउने नै छु। सो यतिसम्मलाई चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ सबैलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि हेभ अ ग्रेट डे यु अल एन्ड बाई नाउ, थ्याङ्क यू सो मच।